Mamaya. Ikaw muna dahil. Maganda. Let's go. Hirap pala. Hmm? Picture. Pwede na tayo, ma'am? Sige na, go. Okay. Ma'am, gitna tayo po ka sa gitna. Saan? Gitna. Okay. Ayan. Upo lang. Upo. Cross legs lang. Ayan. Then, hawak sa kawa. Chin up. Okay, ready? Ready, 1, 2, 3. Okay, smile. Isa pa. One more. Ready? Ready, 1, 2, 3. And then, doon ka tumingin. Sa malayo. Ready, 1, 2, 3. One more. Ready, 1. Doon sa malayo. Yan. Chin up. Gano'ng kalayo? Ayan. Chin up lang. Yan. Tapos tayo mo na nakaganang ka. Yan. Gano'n. Yung kamay doon, gusto ka ganun ka. Yan. Sakit ulo ko. Ayan, ready? 1, 2, 3, isa pa. Okay, ma'am, ito tayo. Patong mo naman yung siko lang. Siko lang, ha? Siko. Hirap pala maging model. Siko. Okay na. Ayan, tapos, ganun. Balakang. Yan. Hindi. Hindi masyadong mataas. Masiko, tapos ganun lang. Ganun na lang shape mo. Yan. Parang nakaganon ka lang. Okay tayo, ma'am. Sige. Isa pa. Ready? Okay, tingin ka doon. Ready, 1, 2, 3. Okay, one more. Ready, 1, 2, 3. Isa pa. Nakaganon ka, kaya ka. Ready, 1, 2, 3. Focus. Matay ka ba tanong candid? Ha? Okay lang ah. Candid. Yan, tingin sa camera. Yan, candid. Sinap ng konti. Yan, perfect. Okay, nasa tayo ma'am. Touch tayo, lubog ang kamay sa tubig na. Okay, cross leg. Thank you po, cross leg. Ayan, lubog ang kamay. Okay, chin up lang ha. Bilang ko ng 1, 2, 3. Hakot pataas yung tubig ha. Okay? Ready tayo on the count of 3. Ready? Okay, ready? Lubog ang kamay. Lubog. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Isa pa. Chin up. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Okay na po. Okay, ma'am. Ma'am, maglalabas yung kamay niyo.